hingke ana soni duita recipe ano phunuknai kaisa hingke moso kathang bai chamani tei kaisa hingke eko moso gura powder bai chamani butter rui nai tong dinao nai tongka saimanai Dapat takkan mutai, bos itu sampai sini dah bawa. Angai bang kau riale, oh apa kau sari tadi. Toka. Dapat tay kisah recipe, abah hinggai moso red chili powder mariwo, long no gura khai mariwo, chini kisah ridi, som ridi, asuk na tay kuno yangka. Yok pujo kisa eko mariwo butter bai yok na nanga 5-10 minute asuk no nai tongkai saima nai tong di karaya taba butter rakha iko hingke kisa mo gole pai khangin tabo rei simangkha hobo tabo 5-10 minute eko medium flame mo khlaiye kholobui tondi hingke ang kholob di hingke mane dono side no yok na nangnai kaham ke 5-10 minute chai nai di kadal ani recipe obo belai kothok obo angle thokjak so kano bahin khlai chai nai ke no bahin thokjak nai chai nai di ai buni bai mo tong khai tong khai Makan siang hata, masala bahai, butter bahai, tahu guys, naikkan tay sakit, ठीक हम सुप्राई को, ठीक है सीना में ताबो